नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत पंचम स्कंध पंचविंश अध्याय। शुक उवाच पाताल तले हे राजन 30 सहस्र योजन तामसी कला जे विशेष अनंत नाम परकाश जे विष्णु अंशे जन्म होई शंकर शरण नाम बही अनंत मूर्ति ठाकुर सहस्र मस्तक ताहार ताहार एक शिर रे महिमंडल अछि स्थिरे जे सृष्टि करई संहार भ्रुकुटी करिण कराळ एकादश रुद्र जे होई शंकर शरण से बोलाई 3 लोचन 3 शिर प्रचंड शूलटी जाहार भक्ति रे अहिपति मान जाहांकु करंती वंदन जाहार चरण कमल विराजे नखर मंडल शिरोमणि रे नखपंती चंद्रकुजिणी विराजंती कुंडल प्रभारे मंडित गंडमंडल हृष्टचित ताहांक चरणारविंदे चक्षु निवेशन्ते आनंदे परम भक्ति जोग मते उदित होए हृदगते जाहांकु विविध विधाने सेवंती नागपत्नी माने जे धरे रूप मनोहर विशुद्ध धवल शरीर विपुल वक्षस्थल तार कुंकुम चंदने रुचिर। हरि हरि बोल। हल मुसल करे जार कियो बा देवा पटांतर रजत स्तंभ भुज 2 मंद स्मितरे मुख सोही मध्य घूर्णित सुलोचन विस्तार अरुण बदन से जे अनंत भगवान अनंत गुणर निधान से आदिदेव जे ईश्वर क्रोध कुकरीण संहार लोकपालन निमंतरे तही अछंती से ठाकुरे उरग सुर जे असुर सिद्ध गंधर्व विद्याधर अशेष मुनिगण जेते आनंदे जे जाहार मते अपरे पारिषद गणे सेवंती जाहार चरणे नव तुलसी फूल शिरे गंध आमोदई प्रखरे गंधे मधुकर निकर ध्वनि करंती मनोहर वनमालाए कंठे धरी कुंडल अति मनोहारी सुंदर भुजलंबमान महेंद्र वारण जेसन ध्यान श्रवण जोग सारे मुनि चिंतन्ति जामनरे कଳି कलुष कर्म ग्रंथि अविद्यानाश जे करंती श्रद्धा आरते जे बाजन जेवा करई सुमरण जे एहा करंती सकल
କରୁଣା ବହେ ଆଦି ମୂଳ ଯାହାର ଅନୁଭବ ମାନ। ନାରଦ ମୁନି ହେରାଜନ ବ୍ରହ୍ମା ସଭାରେ ବିସ୍ତାରିଲେ, ସକଳେ ଶୁଣି ନିସ୍ତରିଲେ। ଯାହାର କଟାକ୍ଷକୁ ପାଇ ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥିତି ଲୟ ହୋଇ, ଯାର ମୂରତି କୃପାମୟୀ ସତ ଅସତ ଯାର ଦେହି। ସୁଜନ ମନ ହରିବାରେ ମୃଗେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରାୟ ଲୀଳା କରେ। ଯାହାର ନାମ ସୁମରଣ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ରାଜନ, ଘୋର ଦୁର୍ଗମେ ନର ଥାଇ ଯେବେ ଆରତେ ସୁମରଇ। ଆପଦ ଯାଇ ତାର ଦୂର ସକଳ ପାପୁ ହୋଏ ପାର, ଆଶ୍ରୟ ହୋଇଲେ ତାହାର ମୋକ୍ଷକୁ ଲଭେ ସେ ନିର୍ଭର। ଭୂଗୋଳ ନାନା ନଦୀ ଗିରି ଦ୍ୱୀପ ସମୁଦ୍ର ଆଦି କରି, ଯାହାର ମସ୍ତକେ ଜଗତ ସ୍ଥିରେ ଅଛଇ ପରୀକ୍ଷିତ। ହରି ହରି ବୋଲ। ଅତି ବିକ୍ରମ ଯେ ପୁରୁଷ କେତହୁଁ ତାରୂପ ବିଶେଷ। ଯେ ଆତ୍ମତନ୍ତ୍ର ଭଗବାନ ତାର ଅଶେଷ ଗୁଣଗ୍ରାମ। ଲୀଳା ମାତ୍ରକେ ଏ ସଂସାର ଯେ ଧରି ଅଛି ବିଶ୍ୱଭାର। ଏମନ୍ତ ପ୍ରଭାବ ଯାହାର ଦୁରିତ ହାରି ସେ ଠାକୁର। ଏବେ କହିଲୁ ଜୀବ ଗତି କର୍ମରୁ ଯେ ଯାହା ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି। ଯାହାର ସ୍ଥାନଟି ଯେ ମନ୍ତ ସକଳ କରିଲୁ ବିଦିତ। ଯାହାର ଯେ ମନ୍ତ ଲକ୍ଷଣ ଯେ ଧର୍ମ, ଯାର ଆଚରଣ ଯେ ଉଚ୍ଚ ନୀଚ ଜୀବଜନ୍ତୁ। ଯାହାର ଯେ କର୍ମ ଯେ ହେତୁ, ତୁମ୍ଭ ପ୍ରସନ୍ନ ଅନୁସାରେ ସକଳ କହିଲୁ ତୁମ୍ଭରେ। ଏବେ କି ତୁମ୍ଭ ଅଭିଳାଷ ଅପରେ କହିବୁ ବିଶେଷ। ଅଖିଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କାରଣ ଅନାଦି ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ। ସେ ପ୍ରଭୁ ଚରଣେ ମୋ ମତି ଅନବରତେ ହେଉ ସ୍ଥିତି। ଭାବେ କହଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ, ଭାବେ ହରିଚରିତ ସୁଧାରସ। ସୁଜନେ ଶୁଣ ଦେଇ ମନ, ଫିଟିବ ଭବର ବନ୍ଧନ। ଭାବେ ସୁଜନେ ଶୁଣ ଦେଇ ମନ, ଭାବେ ଫିଟିବ ଭବର ବନ୍ଧନ। ହରି ହରି ବୋଲ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧେ ଭୁବି ବର ବିଧି ଉପବର୍ଣ୍ଣନଂ ନାମ ପଞ୍ଚବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟः।